Rusia menyambut baik penyertaan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Apa keuntungan kita dengan BRICS? Ya, market kita lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi channel gue Rizal Saputra. Apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport dan mengklik video ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal reaction di channel The Wender Area, di mana ada sebuah videonya yang berjudul Malaysia kaget Rusia sambut Indonesia di bridge. Media luar heboh dan media barat menyebutkan mengabaikan Indonesia adalah kesalahan besar. Wow, memang sekarang diberitakan Indonesia bergabung di BRICS ini merupakan langkah Presiden Prabowo kita ya untuk kemajuan negara kita Indonesia. Oke, seperti apa videonya, kita langsung aja reaction videonya guys. Check it out. Indonesia mendunia guys. Oke, buat teman-teman jangan lupa tonton di channel The Wender ya, video originalnya. Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Apa keuntungan kita dengan BRICS? Ya, market kita lebih besar. Market kita lebih besar ya. Indonesia sebagai negara besar memang pantas menjadi anggota penuh BRICS. Dengan ekonomi yang terus tumbuh pesat, populasi besar, dan peran strategis di kawasan Asia Pasifik, Indonesia memiliki daya tarik yang kuat. Berbagai media asing turut membahas kemasukan Indonesia ke BRICS, menggarisbawahi pemahaman mereka akan alasan Indonesia dapat bergabung dengan cepat. Rusia menyambut baik penyertaan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS yang dijangka memperkukuhkan lagi penyatuan selatan global dan timur. Sebelum ini, pada 8 Januari lalu, Brazil yang mengambil alih jawatan pengerusi bergili blok itu mulai 1 Januari mengumumkan penyertaan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar menyebut Rusia mengalu-alukan penyertaan Republik Indonesia ke dalam BRICS sebagai negara anggota penuh bermula 1 Januari 2025. Tambah kenyataan itu, pencalonan Indonesia telah dibentangkan dan diluluskan secara sementara dalam gelombang pertama perluasan blok BRICS pada sidang kemuncak di Johannesburg, Afrika Selatan pada 2023. Menurut kenyataan itu lagi, berikutan pilihan raya Presiden Indonesia yang diadakan pada 2024, BRICS memutuskan untuk menangguhkan permohonan rasmi Jakarta sehingga ketua negara yang baru dilantik dan kerajaan baru dibentuk. Kata Kementerian Luar Rusia, permohonan Indonesia itu telah diluluskan secara sebulat suara oleh semua ahli BRICS. Kenyataan itu menyebut penyertaan Indonesia ke dalam BRICS akan terus mengukuhkan kewibawaan blok ini dan dengan konsisten menyatukan selatan global dan timur untuk membentuk satu tatanan dunia multipolar yang lebih adil dan seimbang. BRICS adalah sebuah persatuan antarabangsa yang ditubuhkan pada 2006. Selain Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, BRICS kini turut dianggotai oleh Mesir, Habsyah, Iran, Emirat Arab Bersatu, UAE dan Indonesia. Indonesia has become the latest member of BRICS, the multinational group was originally made up of just 5 emerging economies, but has since doubled in size. Brazil holds the BRICS presidency this year and welcomed Indonesia into the fold Monday. In a statement, Brazil said they share a goal of reforming global governance and deepening cooperation. Indonesia said the move reflects their efforts towards a more inclusive world order. The country does not join military alliances, but seems to be keen to strengthen food and energy security. BRICS started with just 5 countries: Brazil, Russia, India, China, and South Africa. 4 more joined last year. Indonesia is the 10th member and the first from Southeast Asia. Anggota ke-10 ya, yang pertama dari Asia Tenggara. The group represents over 40% of the world's total population and over a third of the global economy, outperforming the G7. Last October, 36 countries participated in a BRICS summit in Russia, despite the ongoing invasion of Ukraine. With so much interest, BRICS introduced the idea of partner countries. Malaysia and Thailand are both considered BRICS partners, though Indonesia is the region's only full-fledged member. Russian President Vladimir Putin has highlighted the group's efforts to shift away from the US dollar. 65% of BRICS trade was done using members' local currencies. US President-elect Donald Trump has criticized the move and threatened 100% tariffs in response. For more on why BRICS welcomed Indonesia now, NHK World spoke with Shinoda Hideaki, a professor at the Tokyo University of Foreign Studies.
Shinoda notes that Indonesia is part of the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN. He says it makes sense that BRICS would invite Jakarta to join. Indonesia is quite important as well as larger than other countries as one single country. But obviously, in addition to that fact, Indonesia is the leader of ASEAN countries. So this is a very much geopolitical move to invite entire ASEAN community to the side of the BRICS. But he cautioned that countries joining BRICS aren't necessarily dropping their Western ties. He said it's possible for some countries to do both. We tend to interpret BRICS as the bloc against the Western camp, which is not untrue. Though to some extent it is true, but we should not misunderstand the orientation of BRICS. Obviously, countries like Indonesia do not want to lose the connections with Western countries too. So they are all constantly saying that they pursue the membership of BRICS as well as the membership of OECD, for instance. That doesn't mean there won't be friction. Shinoda points to BRICS' use of local currencies, saying the U.S. will likely fight against de-dollarization. Perhaps U.S. is committed to protecting the status of dollars, but more or less they let BRICS to handle their own affairs to a great extent. So we will have to see what kind of concrete consequences as a result of ASEAN's move to BRICS in terms of the de-dollarization issues. Now the U.S. President-elect, Mr. Donald Trump, is saying that he is going to introduce 100% tariff against the countries which are going to introduce BRICS currency. Perhaps these dramatic events will not happen. Shinoda says that as BRICS expands, it will be interesting to see if the group's balance of power shifts. The power or influence of China is outstanding in BRICS camp among the BRICS member countries. But it doesn't mean that Russia is weak or India is very happy about the circumstance. At this moment, there are no serious contradictions. We don't know what's going to happen in the future, in the long-term period of time. But at this moment, they are trying to make this balance of power within BRICS member countries too. And it is working very well. The next BRICS summit is expected to take place in Brazil later this year.当地时间6号，2025年金砖国家主席国巴西发表新闻公告，宣布印度尼西亚成为金砖国家正式成员。金砖国家为一个由新兴市场国家组成的国际组织，其创始国为巴西、俄罗斯、印度及中国。2011年，南非正式加入金砖国家。 Now, Indonesia has officially become a full member of BRICS, joining Brazil, Russia, India, China, and South Africa in the bloc of major emerging economies. Announced by Brazil, which holds BRICS 2025 presidency, Indonesia's entry reflects its commitment to strengthening collaboration among developing nations and advancing global South interests. Jakarta's membership was approved by consensus following the 2023 BRICS summit, but the nation chose to join after President Prabowo Subianto's October inauguration, with its focus on reforming global governance and fostering cooperation. Apa keuntungan kita dengan BRICS? Ya market kita lebih besar. Ya market kita lebih besar. Karena ini masalah kalau kita tidak hati-hati dengan persoalan yang ada di Tiongkok sekarang dan juga persoalan di mana di Eropa, di mana gas sekarang dari Rusia di stop mereka. Itu akan terjadi nanti masalah krisis energi di mana di Eropa dan dia turunkan ke Cina. Dan Cina masalah ekonominya juga sekarang lagi kurang baik. Dan Amerika kita uncertainty-nya tinggi karena tarif itu yang belum jelas mau berapa persen dinaikkan oleh Presiden Trump. Jadi kombinasi masalah ini memang betul-betul kami cermatin dengan baik. Jadi salah satu tugas BEM tadi memberikan masukan pada Presiden dalam proses pengambilan keputusan. Dan saya kira dengan keahlian-keahlian seperti Pak Dede ini, Pak Dede masih researcher di Harvard. Ya, dia masih researcher di Harvard dan dia tinggal di sana dan ya sekarang ini masih kita tahan-tahan di sini. Jadi saya pikir ini yang dulu waktu zamannya pemerintahan yang lalu kita tidak pernah sempat punya. Kita semua banyak action karena memang kebetulan belum ada ini.
Jadi berangkat dari pengalaman itu dengan ada ini, ya Presiden bilang juga, dia bilang Pak Ketua ini berarti saya benar juga membuat den ini. Ya saya bilang kalau Presiden pasti benar lah, saya bilang gitu. Jadi ingin saya sampaikan pada Anda, ini akan sangat efektif menghadapi keadaan ekonomi dunia dan juga tentu domestik kita sendiri tadi mengenai purchasing power kita yang agak lemah, bagaimana kita dorong. Selain itu, Indonesia juga sedang proses untuk bergabung dengan OECD juga menjadi sorotan. Langkah ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global yang tidak hanya relevan di kawasan Asia, tetapi juga di tingkat dunia. Indonesia sebagai negara yang besar memang pantas ya bergabung dengan BRICS guys, dimana ekonomi yang terus tumbuh pesat ya, populasi besar dan peran strategis di kawasan Asia Pasifik. Indonesia tentunya memiliki daya tarik yang kuat ya guys ya, sehingga media-media di luar memberitakan atas bergabungnya Indonesia di BRICS ini. Wow, berarti Indonesia bakal dunia ya. Keren. Oke, buat teman-teman, gimana menurut kalian, pendapat kalian tentang video kita reaction tadi? Jika kalian ada komentar silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam reaction. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.